우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 하나님이 파송하신 현장 선교사입니다. Vous êtes le missionnaire que Dieu vous a envoyé sur les terrains. 하나님 자녀한테도 많은 문제와 어려움이 옵니다. Même les enfants de Dieu peuvent rencontrer beaucoup de difficultés. 그래도 여러분들 낙심하지 말아야 될 이유가 있습니다. Mais il y a une raison pour laquelle il ne faut pas se décourager. 이 하나님께서 제자들을 훈련시키고 계시는 중입니다. Parce que Dieu est en train de former ses disciples. 이 하나님께서 훈련을 시켜야 결국은 시대 살릴 제자로 세워지기 때문입니다. Parce qu'il faut que Dieu forme ses disciples pour qu'ils puissent aller sauver le monde entier. 그래서 여러분들이 와 있는 문제를 진짜 해결하려고 하면은 문제에서 빠져나와야 돼요. C'est pour ça que lorsque vous voulez vraiment sortir du problème que vous êtes en train de faire face, il faut sortir vous-même des problèmes. 그 문제 속에 빠져 있으면은 진짜 해결이 안 돼. Parce qu'il ne faut pas rester plongé dans le problème pour résoudre le problème. 그럼 어떻게 하면 빠져나올 수 Alors 있습니까? comment on peut en sortir? 우리 인생 전체를 봐야 됩니다. Il faut regarder toute notre vie. 지금 주님께서 큰 그림을 가지고 제자들을 지금 훈련시키고 계시는 거예요. Et donc le Seigneur est en train de former les disciples avec un grand dessein. 그 그림이 맞았다는 증거가 2000년이 지난 지금에도 그 말씀이 성취되고 있습니다. Et la preuve que ce dessein a été juste, c'est que même 2000 ans après, cette parole continue de s'accomplir. 그럼 이제 주님께서 지금 제자들을 훈련시키고 계신단 말이에요. Et donc le Seigneur est en train de former les disciples. 그 목표가 있어요. Il y a un objectif. 주님 재림할 때까지를 내다보면서 훈련을 시키는 거예요. C'est que en fait, ils sont en train de former, il est en train de former les disciples jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. 이 큰 그림을 보는 눈이 열려져야 그 속에서 내가 누구인지를 찾게 되는 거예요. Il faut arriver à voir donc le grand dessein des choses pour que nous puissions nous-mêmes retrouver notre identité. 우리가 역사를 공부하는 이유가 있잖아요. Il y a une raison pour laquelle nous étudions l'histoire, 그리고 교회사를 공부하는 이유가 있잖아요. pour laquelle nous étudions l'histoire de l'Église. 근데 대부분의 사람들은 자꾸 역사가 되풀이가 되는 거예요. Mais pour la plupart des gens, l'histoire se répète. 결국은 똑같은 문제 속에 빠져갖고 방황을 하는 거예요. Finalement, les gens tombent dans les mêmes problèmes et continuent d'errer. 그게 역사적으로 계속 되풀이되어 왔던 거예요. Et c'est ce qui s'est répété dans l'histoire. 근데 진짜 그 시대마다 응답받았던 사람들이 꼭 나와요. Et à chaque fois, il y a eu des gens qui ont reçu des réponses de Dieu. 그 역사를 통해서 하나님의 음성을 들은 거죠. Et donc à travers l'histoire des choses, ils ont écouté la voix de Dieu. 하나님의 계획을 찾은 겁니다. Ils ont trouvé le projet de Dieu. 그래서 같은 실수를 되풀이하지 말고 거기서 빠져나오라는 거예요. Et donc l'histoire nous dit de ne pas faire la même erreur, mais sortir de ces problèmes. 이스라엘 역사를 한번 잘 보세요. Et donc regardez l'histoire d'Israël. 이스라엘은 하나님 백성이거든요. Israël, c'est un peuple de Dieu. 근데요, 축복받은 내용보다도 재앙받은 내용이 훨씬 더 많아요. Mais dans la Bible, on voit beaucoup plus de désastres que bénédictions qu'ils ont reçues. 그것도 큰 재앙들을 많이 En 당했어요. plus, ils ont subi plein de grands désastres. 애굽에 400년 동안 노예로 살게 되고 Ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte. 나라가 완전히 망해가지고요. 바벨론에 70년 동안 포로로 잡혀가 있게 Et 돼요. le pays avait été complètement conquis, était captivé par Babylone. 예수님이 오셨을 때는 로마에 속국돼 있었어요. Et lorsque Jésus était venu, ils étaient colonie de Rome. 그러니까 우리나라도 일본에 속국된 시절이 있었잖아요. Et même lorsque la Corée était aussi à un moment donné colonie du Japon, 많은 고통이 따라 들어옵니다. il y a eu énormément de difficultés. 근데 이스라엘 민족이요, 결국은 똑같은 일을 자꾸 반복하는 거예요. Mais Israël continuait de faire la même erreur à chaque fois. 그래서 저와 여러분들은 오늘 말씀을 통해 가지고 저와 여러분들 인생 전체를 놓고 하나님의 계획을 딱 찾아야 돼요. Donc aujourd'hui, à travers la parole d'aujourd'hui, il faut trouver le projet de Dieu pour toute notre vie. 이제 저도 어릴 때에 우리 가정이 참 힘들었어요. Et moi aussi, quand j'étais petit, ma famille était en difficulté. 그래서 지금 커 보니까 제가 상처를 받은 것 같아요. Et je pense qu'une fois que je suis pas mal grandi, je pense que j'avais quelques blessures de cette difficulté. 부모님들이 병을 가지고 있어갖고 그게 굉장히 상처가 됐거든. Mes parents avaient des maladies et donc cela m'avait blessé à un moment donné. 거기다가 또 아버님이 일찍 돌아가셨어. Et en plus, mon père était décédé très tôt. 그러니까 가정이 더 어려워진 거야. Et donc la famille était encore plus difficile. 교회 다니고 있는데 Alors qu'on était à l'église, 하나님 믿고 있는데 alors qu'on croyait tous en Dieu. 이제 그런 어려움들이 들어오니까
그게 저한테 상처가 된 것 같아요. Lorsque ce genre de difficulté était arrivé dans ma vie, 근데 이제- c'était devenu des blessures. 그 가지고 있던 숨겨져 있던 상처가 어떤 문제와 사건을 만나니까 이게 이제 문제가 되는 거예요. Mais lorsque ces blessures que j'avais cachées, que j'avais gardées dans mon cœur, rencontrent des problèmes, alors ça devient plus grave. 그러니 결정적인 순간에는 내가 무너지더라고요. Et donc au moment les plus décisifs, je commençais à tomber. 그런 일들이 계속 되풀이가 되는 거예요. Et ce genre de choses se répétaient dans ma vie. 그러니까 있잖아요. 이 하나님이 안 믿어지는 거죠. Et donc je ne pouvais plus croire en Dieu à partir d'un moment donné. 그러니까 자꾸 망가지더라고요. Et ma vie continuait de s'écrouler. 그러다가 하나님의 은혜로 이 복음을 깨닫게 된 거예요. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre l'évangile. 그건 진짜 하나님의 은혜였어요. Ce qui est vraiment la grâce de 이 Dieu. 말씀이 들려지더라고요. J'ai commencé à entendre cette parole. 그 예수님이 그리스도라는 사실이 깨달아지더라고요. J'ai commencé à comprendre que Jésus est le Christ. 그러니까 이제 복음이 깨달아지고 나니까 그때부터 내 영적인 눈이 열려갖고 내 자신이 보이는 Et 거예요. à partir du moment où j'ai commencé à comprendre l'évangile, j'ouvre mes yeux spirituels pour voir ma propre vie. 무엇보다도 있잖아요. 우리 가정 가문이 이렇게 보이는 거예요. Et plus que tout, je peux aussi voir ma propre famille. 아, 그게 바로 현장이더라고요. Et que c'était un terrain en fait. 아, 하나님 떠난 인간 세상은 어쩔 수가 없구나. 이게 딱 보이는 거예요. J'ai compris que une fois que l'homme est séparé de Dieu, les problèmes sont inévitables. 그러니까 왜 복음이 필요한지가 붙잡아지는 거예요. Et donc, j'ai la raison pour laquelle je dois saisir l'évangile. 예, 복음 아니면 안 되겠구나 하는 결론이 딱 나와요. J'arrive à cette conclusion que l'évangile est ma solution. 하나님께서는 지금 제자들을 데리고 다니면서 그 훈련을 시키는 겁니다. Et donc, le Christ est en train de conduire les disciples pour faire justement cette formation. 대부분의 세상 사람들은 껍데기만 쫓아가고 La plupart des gens du monde ne cherchent que l'apparence. 성공하면 다 되는 줄 알아요. Ils pensent que la réussite est tout. 돈 있으면 다 되는 Ils 줄 pensent que 알아요. l'argent fait tout. 권력이나 명예 가지면 다 되는 줄 Ou 알아요. bien, si on a une bonne position, de la puissance, on peut tout faire. 근데요, 진짜 재앙이 들어올 때는 그 문제를 해결할 수가 없는 Mais 거예요. lorsqu'un vrai désastre arrive, ce genre de problèmes ne peuvent pas être 그 résolus. 이스라엘 나라가요, 완전히 로마에 속국돼 있었다니. Donc Israël était complètement colonie de Rome. 그 예수님은 그걸 제자들이 보기를 원하는 거예요. Et Jésus a voulu que les disciples puissent voir. 그래서 자꾸 이렇게 훈련을 시키는 거예요. Et donc il a continué d'apporter la formation pour les disciples. 저와 여러분들 오늘 복음 붙잡게 되길 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir l'évangile aujourd'hui. 구원받은 하나님 자녀한테도요, 어떨 때는 문제와 어려움들이 계속 들어옵니다. Même pour l'enfant de Dieu qui est sauvé, les problèmes et difficultés continuent à venir. 그거는요, 하나님이 우리한테 어려움을 주는 게 아니에요. Et ça, c'est pas parce que Dieu nous apporte des difficultés. 정말 영적인 눈이 열리기를 원하는 Mais 거예요. Dieu veut que nous puissions ouvrir nos yeux spirituels. 정말 복음의 가치를 깨닫기를 Que 원하는 nous 거예요. puissions comprendre la valeur de l'évangile. 복음 안에 있는 비밀을 진짜 알기를 Que 원하는 nous 거예요. puissions connaître la valeur de l'évangile, la valeur que l'évangile contient. 그래서 하나님이 그리스도께서 우리를 훈련시키고 계시는 거예요. Et donc Dieu, le Christ, est en train de nous former. 왜냐? 진짜 복음을 알아야 시대를 살릴 수가 있으니까. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître l'évangile pour sauver ce siècle. 그 예수님께서 지금 제자들을 그런 현장으로 데리고 다니면서 보여주시는 거예요. Et donc Jésus est en train de conduire les disciples dans ces terrains pour leur montrer. 그리고 진짜 응답받았던 사람들은 아무도 도와줄 수 없는 노바디, 나싱 그런 현장으로 보내버렸다니까요. Et donc ceux qui ont reçu des vraies réponses, ils étaient envoyés tous dans des terrains où personne ne pouvait les aider. 우리가 계속 그 사람 얘기를 하잖아요. Et on continue de parler de cette personne. 요셉이 최고 응답받았잖아요. Joseph a reçu la plus grande réponse. 근데 요셉은요, 아무도 도와줄 수 없는 애굽의 노예로 팔려가 버렸다니까. Mais Joseph était vendu comme esclave donc en Égypte où personne ne pouvait l'aider. 근데 요셉은 복음 알고 있었어요. Mais Joseph connaissait l'évangile. 기도의 비밀 가지고 있었어요. Joseph connaissait le mystère de la prière. 그리고 하나님이 보내신 그 현장에 애굽 현장을 정확하게 영적으로 보는 눈이 열린 거예요. Et puis il avait l'œil spirituel pour voir quel était le terrain où il a été envoyé. 그러니까 있잖아요. 그 현장에서 기도하는 거예요. Et c'est sur le terrain qu'il pouvait prier. 노예 일 하면서 기도하는 거예요. Tout en faisant le travail d'esclave, il était 근데 dans la 놀라운 prière. 사실입니다. Mais une chose étonnante, 그 노예 현장에 하나님이 함께 하시는 거예요. c'est que sur ce terrain d'esclave, Dieu était avec lui. 할렐루야. 대부분의 사람들은요,
노예에서 빠져나오려고 하는 거예요. Mais la plupart des gens essaieront de sortir de cet état d'esclave. 그 여러분들 그걸 하나님이 안 믿어질 때는 그게 당연한 겁니다. Et puis quand on n'arrive pas à croire en Dieu, il est évident qu'on essaye de sortir de cet état. 근데 하나님이 믿어지니까 하나님이 나를 여기에 보냈다. 이게 진짜 붙잡아지는 Et 거예요. puisqu'il arrive à croire en Dieu, il peut aussi croire au fait que Dieu a permis qu'il soit là. 그러면은 아무도 도와줄 수 없는 이 애굽 현장에 하나님이 나와 함께 하신다. Ça veut dire que même sur ce terrain où personne ne peut m'aider, Dieu est avec moi. 하나님만 나와 함께 한다면은 어떤 문제가 와도 괜찮다. Et il suffit que Dieu soit avec moi pour que, quels que soient les problèmes, je puisse surmonter. 제자들한테 지금 그 눈을 자꾸 열어주시는 거예요. Et Dieu continue de vouloir ouvrir cet œil en fait. 그 훈련을 자꾸 시키고 Il est 계십니다. en train de continuer de faire cette formation-là. 여러분들 이 눈이 열리면은 진짜 임마누엘 되기 시작합니다. Et si on ouvre nos yeux également, ça sera vraiment la bénédiction d'Emmanuel. 예수님이 그리스도십니다. Parce que Jésus est le Christ, 그 그리스도의 피로 우리를 구원하신 거예요. et c'est par son sang qu'il nous a sauvés. 그 하나님이 지금 나와 함께 하시는 Et ce 겁니다. Dieu est avec nous. 할렐루야. 그 비밀 진짜 회복하면은요 어떤 현장에서도 승리할 수 있는 Et 거예요. donc, si nous pouvons restaurer ce mystère, alors nous pouvons triompher dans n'importe quel terrain. 여러분들 꼭 이 언약 붙잡고 하나님의 절대 주권 속으로 들어가게 되길 바랍니다. Je vous bénis de saisir absolument cette alliance et entrer dans l'alliance absolue de Dieu. 그 속에서 하나님이 나를 렘넌트로 부르셨다는 남은 자로 부르셨다는 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Et à l'intérieur de cela, il faut saisir cette alliance, d'être appelé comme remnant, d'être appelé par Dieu comme remnant, 그리고 comme 기도를 시작하시기 disciple. 바랍니다. Et ensuite, il faut prier. 여러분들 기도할 수 있습니다. Nous sommes tous en mesure de prier. 하나님께 기도할 수 있다 이 말이에요. Nous avons la capacité de prier Dieu. 하나님이 함께하는 축복을 누리는 게 기도입니다. La prière, c'est se réjouir de la bénédiction d'être avec Dieu. 모든 문제를 해결하신 그리스도의 비밀을 누리는 게 기도입니다. La prière, c'est se réjouir de la bénédiction du Christ qui a résolu tous les problèmes. 그리스도께 모든 것을 맡기고 그 속에서 하나님이 주시는 평안함을 얻을 수 있는 게 그게 바로 기도입니다. La prière, c'est aussi confier toutes choses dans la main de Dieu et se réjouir de la paix que le Christ nous donne. 그 하나님은 지금 그리스도께서 지금 제자들을 훈련시키고 계시는 거예요. Et donc, Jésus est en train de former les disciples. 그리고 현장으로 파송하시는 Et 거예요. puis, il les envoie sur les terrains. 첫 번째입니다. Premièrement, 그리스도께서 현장에 파송하기 전에 먼저 현장을 보는 눈을 열어주신 거예요. donc avant de les envoyer sur les terrains réellement, il leur a d'abord montré pour leur ouvrir les yeux. 그래갖고 현장을 막 보여주신 거예요. Et donc, il leur a montré les terrains. 우리 몇 주 동안 그 말씀을 같이 나눈 거예요. Et les semaines passées, nous avons donc abordé ces paroles-là. 그 군대 귀신 들린 사람 마가복음 5장에 나오잖아요. Dans Marc chapitre 5, nous voyons la personne possédée par le démon qui s'appelait Légion. 그 현장에 가서 예수 그리스도께서 그 군대 귀신을 쫓아내는 것을 보여주신 거예요. Et donc sur le terrain où il y avait cette personne, Jésus a conduit les disciples pour leur montrer cette scène. 또 12해 동안의 혈루증 걸린 여인을 예수님께서 고치시는 것을 보여주신 거예요. Et puis Jésus a également montré le terrain de guérison où il a guéri la femme atteinte de la maladie de perte de sang. 심지어는 회당장 야이로의 딸, 죽은 딸을 살리는 현장을 보여주신 Il 거예요. leur a même montré le terrain où il va ressusciter la fille qui était morte. 여러분들요, 예수님께서 지금 제자들한테 아주 중요한 현장을 보여주면서 진짜 영적 문제를 보기를 원하시는 Et donc Jésus, en montrant les terrains, il a voulu que les disciples puissent voir les problèmes spirituels qu'il y a sur les terrains. 거예요. 여러분들 영적 눈이 열리기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'ouvrir vos yeux spirituels. 그러니까 여러분들 겉으로 보면은 사람들 문제가 안 보여요. À l'apparence, on ne peut pas voir les problèmes des gens. 이 사람들이 전부 다 내면에 숨겨진 문제를 가지고 있거든요. Parce que les gens ont tous leurs problèmes cachés à l'intérieur. 그래서 정말 예수 그리스도께서는요, 우리의 숨겨진 내면 문제를 보기를 원하시는 Et 거예요. donc Jésus a voulu que nous puissions voir les problèmes de l'intérieur. 겉에 드러난 문제가 아니라 진짜 문제가 무엇인지를 보기를 원하시는 Non 거예요. pas les problèmes qui sont apparents, qui arrivent dans la vie de l'homme, mais quel est le vrai problème de l'homme. 그래가지고 진짜 문제에 거는 데는 영적 상태를 보기를 원하시는 거예요. Et qu'ils puissent voir également l'état spirituel qui est la source des problèmes. 할렐루야. 저와 여러분들이 영적 눈이 열리기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'ouvrir vos yeux spirituels. 많은 사람들이 잘 사는 것처럼 보이는데 깊이 들어가 보면요, 전부 다 문제 가지고요, 상처 가지고 전부 다 갈등하고 있는 거예요.
On a l'impression que beaucoup de gens sont en train de bien vivre, mais en fait, quand on va au plus profond de leur vie, ils ont tous des conflits, des problèmes avec quoi ils sont en train de souffrir. 그 문제는 숨겨놓고 육신적으로 그걸 해결하려고 자꾸 노력을 하는 거예요. Et ils cachent ces problèmes et ils essayent de résoudre ces problèmes de manière physique. 그 어떤 사람은 막 지극정성으로 노력하니까 성공해요. Il y en a qui réussissent parce qu'ils font des efforts du coup pour cacher les problèmes. 근데 성공했는데 결국은 영적 문제가 들어와서 무너지는 거예요. Mais même après la réussite, les problèmes spirituels arrivent et cette personne s'écroule. 여러분들요, 지금 이게 세상입니다. Et c'est ça l'état du monde. 하나님께서는 진짜 우리한테 근본 문제를 해결하기를 원하시는 거예요. Et Dieu veut que nous puissions résoudre les problèmes fondamentaux de ce 그 monde. 제자들한테 자꾸 그 눈을 열어주시는 거예요. Et Dieu continue d'ouvrir les yeux des disciples. 저와 여러분들의 영적 눈이 열리기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je bénis aussi d'ouvrir vos yeux spirituels. 심지어는 교회를 다니고 있는 성도들 자체도요, 답이 없고 확신이 없어서 방황하고 있는 거예요. En plus, même les fidèles qui sont à l'église, qui mènent une vie chrétienne, ils n'ont pas la solution, ils sont en train d'errer. 아니 그러니까요, 교회를 다니고 있는데 다른 사람을 살리기는커녕 오히려 자기 문제 가지고 방황을 하고 있는 거예요. Donc ce sont des gens qui sont à l'église, mais qui continuent de chercher la solution pour leurs propres problèmes. 교회가 완전히 무너져 버린 거예요. L'église est tombée par terre. 예수님이 오셨을 때 그때 제사장들, 바리새인들, 서기관들이요 완전히 복음을 막고 있다니까. Lorsque Jésus était venu, ce sont les pharisiens, les scribes de l'époque qui ont essayé de bloquer l'évangile. 그게 현장입니다. C'est ça le terrain d'aujourd'hui. 그래서 그리스도께서 진짜 제자들의 눈을 자꾸 열어주시는 Et 거죠. donc le Christ continue de ouvrir les yeux des disciples. 그런 현장에 예수님께서 제자들을 부르신 겁니다. Et donc Jésus a appelé ses disciples dans ces terrains, dans cet état des terrains. 그 현장에 영적인 답이 없기 때문에 그래서 제자들을 부르신 겁니다. Et parce qu'il n'y a pas de solution sur ces terrains, le Christ a justement appelé les disciples. 할렐루야. 이 프랑스 현장에 진짜 답이 없기 때문에 하나님께서 저와 여러분들을 복음 가진 제자로 부르신 겁니다. Et c'est parce qu'en France, il n'y a pas de solution que Dieu nous a appelés comme disciples qui possédons l'évangile. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그리스도께서 제자들을 현장으로 파송하셨습니다. le Christ a envoyé ses disciples sur le terrain. 아, 여러분들 이게요 굉장히 중요한 부분입니다. Et c'est un point très important. 저와 여러분들은 답을 찾는 자가 아니고 답 주는 자로 서는 겁니다. Nous n'allons plus chercher la solution, mais nous allons apporter la solution sur les terrains. 그리스도께서 제자들을 둘씩 짝을 지어서 현장으로 파송하셨어요. Donc le Christ a fait des équipes de deux, il les a envoyés sur les terrains. 그러면서 귀신을 제어하는 권능을 주셨다 그랬습니다. Et puis il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. 그러면서요 아무것도 가지고 가지 말라고 말씀하십니다. Et il leur dit de ne pas prendre, ne rien prendre pour le voyage. 현장에 전도자로 파송을 하는데 아무것도 가지 말라고 얘기해요. Alors que Dieu les envoie comme des évangélistes sur les terrains, mais il leur dit de ne rien prendre. 그 말은 하나님께서 하나님 자녀로 부르시고 전도자로 부르실 때 아무것도 염려하지 말라는 겁니다. Cela signifie que lorsque on est appelé comme évangéliste, comme missionnaire, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. 하나님께서는 우리를 이 시대 살릴 파수꾼으로 부른 거예요. Parce que Dieu nous a appelés comme gardes qui vont sauver ce siècle. 할렐루야. 살리는 자로 부르셨다. Dieu nous a appelés comme des personnes qui sauvent. 그 하나님이 모든 것을 책임지신다. C'est Dieu qui sera responsable de toutes choses. 전도자에 가는 걸음을 하나님이 다 책임지신다. C'est Dieu qui va être responsable de tout le chemin de l'évangélisme. 렘넌트로 부르셨는데 렘넌트는 아무것도 미래에 대해서 염려할 필요가 없다. Nous sommes appelés comme remnant et le remnant n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir. 그래서 저와 여러분들이 꼭 찾아야 될 게 있습니다. Et donc il y a une chose à retrouver absolument. 염려하지 않아도 되는 이유를 Il 찾아내야 faut retrouver la raison pour laquelle on n'a pas besoin de s'inquiéter. 지금 제자들이 가는 걸음은 그리스도 하나님의 절대 계획을 이루는 걸음입니다. Car les pas que les disciples sont en train de prendre, ce sont des pas absolus qui accomplissent le projet absolu 우리 de Dieu. 계획을 이루는 게 Ce 아니에요. n'est pas notre projet qui 내 est en train 목적을 d'accomplir. 이루는 게 Ce 아니에요. n'est pas notre objectif qu'on va chercher. 하나님께서 절대 계획을 가지고 하나님 자녀를 부르신 거예요. Mais Dieu a appelé ses disciples, ses enfants, avec un projet absolu. 제자들을 부르신 거예요. Il les a appelés les disciples. 그리고 그 제자들을 현장으로 Et 파송하시는 거예요. puis les envoie sur les terrains. 저와 여러분들은 현장의 선교사입니다. Donc nous sommes des missionnaires de terrain. 하나님 저와 여러분들이 그 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis de bien saisir cette alliance. 그래서 하나님의 절대 계획 속에 있는 하나님의 자녀는
아무것도 염려하지 않아도 된다. Et donc les enfants de Dieu qui sont dans le projet absolu de Dieu, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. 저와 여러분들 하나님의 계획을 또 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis encore une fois de saisir le projet de Dieu. 그래서 염려하지 않아도 되는 내용을 주셨습니다. Il nous a donné le contenu qui nous permet de ne plus s'inquiéter. 이거는요 세상 것으로는 절대로 해결할 수 없기 때문에 Parce que c'est quelque chose que les choses du monde ne peuvent pas résoudre ce problème. 하나님만이 해결할 수 있는 겁니다. C'est un problème que seul Dieu peut résoudre. 그래서 여자의 후손을 보내주겠다고 C'est 약속하신 pour ça qu'il nous a promis la postérité de la femme pour résoudre ce problème. 그 여자의 후손이 오시면은 사단의 권세를 박살낼 것이다. Et que cette postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. 할렐루야. 하나님께서는 염려하지 않아도 되는 내용을 분명하게 Et 주셨습니다. donc Dieu nous a parfaitement donné le contenu qui nous permet de ne pas nous inquiéter. 저도요 종교생활 하다가 이 복음이 진짜 깨달아지고 들려진 거예요. Moi aussi, j'ai vécu une vie de religion et un jour j'ai entendu cet évangile, j'ai compris cet évangile. 아 예수가 그리스도라는 이 복음이 깨달아진 거예요. J'ai commencé à comprendre cet évangile qui dit que Jésus est le Christ. 아 그러니까요 내 문제가 해결되기 시작하는 거예요. Alors mon problème commence à être résolu. 그리고 복음 안에서 내 과거 가정 가문이 다 보이기 시작해요. Et je commençais à voir autrement ma vie, mon passé, ma famille. 그 복음 안에 모든 답이 있다는 것이 믿어지기 시작. Et qu'à l'intérieur de l'évangile, je commençais à croire que tout est à l'intérieur de l'évangile. 이스라엘 백성들이요 400년 동안 애굽의 노예로 살았거든요. Le peuple Israël a été esclave pendant 400 ans en Égypte. 그 문제를 해결하는 답을 주셨어요. Mais il leur a donné la solution de résoudre ce problème. 피제사, 피언약 붙잡고 피 바를 때에 애굽의 모든 흑암이 무너진 거예요. Lorsqu'ils ont saisi l'alliance du sang, l'alliance du sacrifice de sang, tous les ténèbres d'Égypte ont été chassées. 여러분들 진짜 이게 깨달아져야 돼요. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. 여러분들 지식적으로 듣지 말고 이걸 영적으로 한번 믿어보시기 Il ne 바랍니다. faut pas écouter comme une simple connaissance, mais croyez en ce fait spirituel. 결국 하나님과 나와의 관계는 영적인 관계. Finalement, la relation qu'on entretient avec Dieu, c'est une relation spirituelle. 그 영적 관계를 막고 있는 게 사단입니다. Et celui qui bloque cette relation spirituelle, c'est 그 Satan. 쫄개들이 귀신들이. Ce sont les démons qui sont en train de bloquer cette 이 relation. 사단 마귀 귀신을 꺾을 수 있는 분은 오직 그리스도밖에 없어요. Et seul Jésus-Christ peut chasser ce Satan, le diable. 여러분들 영적인 눈이 열려갖고요. 이 복음이 진짜 붙잡아지면은요. 그때 흑암이 무너지는 거예요. Donc si on ouvre nos yeux spirituels et on saisit l'alliance de Dieu, alors les ténèbres sont chassées. 바로 왕을 그 바로 왕의 배경에 역사하는 게 바로 사단의 역사입니다. Et celui qui a agi à travers Pharaon, c'était Satan. 그래서 피 바를 때에 그 애굽의 흑암이 완전히 C'est 무너져. pour ça que lorsqu'ils ont mis le sang de l'agneau, les ténèbres de l'Égypte ont été chassées. 그때는 예수님 피가 아니에요. À ce moment-là, c'était pas le sang de Jésus. 유월절 어린 양을 잡아서 피를 발랐다. Ils ont tué des agneaux pour mettre le sang le jour de la Pâque. 그 어린 양의 피는 예수 그리스도의 십자가 피를 상징하는 거예요. Et le sang de cet agneau symbolise le sang que Jésus allait faire couler. 그 예수님께서 아직 오지도 않았어요. Alors que Jésus n'était pas encore venu. 오실 메시아의 언약을 붙잡고 양을 잡아서 피 발랐는데 흑암이 무너졌다. Ils ont saisi l'alliance du Messie qui allait venir et ils ont tué des agneaux pour mettre le sang et c'est comme ça que les ténèbres ont été chassées. 할렐루야. 여러분들 그게 복음의 능력입니다. Et c'est ça la puissance de l'évangile. 여러분들 진짜 붙잡게 되길 바랍니다. Je vous bénis vraiment de saisir la puissance de 그래서 l'évangile. 제자들을 데리고 다니면서 영적 현장을 자꾸 보여주는 거예요. Et donc il a amené les disciples sur les terrains pour leur montrer les terrains spirituels. 여러분들 한번 기도하시기 바랍니다. Donc priez dans votre vie. 하나님 내가 있는 현장에 영적 현장을 보는 눈을 열어 주시옵소서. Priez Dieu pour que vous puissiez ouvrir vos yeux spirituels pour voir les terrains. 그래서 영적 세계를 보는 눈이 열리며 오직 복음 붙잡을 수 있도록 하나님 복음의 능력을 깨닫게 Qu'on puisse 하옵소서. ouvrir nos yeux pour voir le monde spirituel et saisir seulement l'évangile qui est la solution. 이스라엘 민족이 이걸 또 놓쳐버리니까 바벨론의 포로가 또 된 Le 거예요. peuple Israël a encore perdu cette alliance et ils sont devenus captifs de Babylone. 그때 주신 메시지가 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 Et 것이요. c'est à ce moment-là que le message a été donné qui dit voici la Vierge enfantera un fils. 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Il s'appellera Emmanuel. 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. 여러분들 이 언약을 몇 명이 붙잡았다니까요. Et quelques-uns ont saisi cette alliance. 그게 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳느고 이 포로로 잡혀간 친구들이에요. C'était les quelques personnes qui s'appelaient Daniel,
Sadrach, Meshach et Abednego. 이사야 선지자를 통해서 주신 그 언약을 붙잡고 포로로 잡혀간 거예요. Ils sont partis en tant que captifs avec l'alliance qui avait été donnée par Ésaïe. 근데 이 다니엘이 이걸 깨달은 거예요. Mais Daniel avait cette alliance 그래서 그 언약 붙잡고 기도를 한 겁니다. et donc il a prié avec cette alliance. 하나님께서요 다니엘을 굉장히 Et 축복하셨어요. Dieu a énormément béni la vie de Daniel. 그래서 누구보다도 큰 응답과 축복을 다니엘이 받은 거예요. Et donc Daniel a reçu la plus grande bénédiction de l'époque. 이 눈을 제자들이 열기를 원하시는 Et 거예요. donc Dieu a voulu que les disciples ouvrent ces yeux-là. 저와 여러분들이 이 영적인 눈이 열리기를 원하는 Et 겁니다. Dieu veut que nous puissions ouvrir nos yeux spirituels. 그리고 이스라엘 백성들이 속국됐을 때 베드로를 통해서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백을 한 거예요. Et puis lorsque Israël était encore une fois colonie de Rome, Pierre a confessé que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 여러분들 이 복음을 붙잡고 있다면은 여러분들 아무것도 염려하지 않아도 됩니다. Et donc si vous saisissez cette alliance, cet évangile-là dans votre vie, vous n'avez rien à vous inquiéter. 할렐루야. 그래 지팡이만 가져가라는 거요. C'est pour ça que Jésus dit, prenez seulement un bâton. 뭐 먹을 거 준비하지 말라는 Ne 거요. préparez pas de quoi manger, 배낭도 준비하지 말라는 거요. ni de sac, 돈도 가져가지 말라는 거요. ni monnaie. 신도 두 개 가질 필요가 없다는 Et il 거예요. leur dit même de ne prendre qu'une seule paire de chaussures. 이게 하나님이 현장에 다 예배해 놨다는 거예요. Que Dieu a tout préparé déjà sur les terrains. 여러분들 이 말은 진짜 아무것도 염려하지 않아도 된다는 얘기예요. Tout cela signifie qu'il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까? 우리 염려가 지금 그거 아닙니까? Et nos soucis, c'est souvent de qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons nous habiller, où est-ce que nous allons vivre. 그거는 하나님을 안 믿는 불신자들이 하는 염려다. Et ça, c'est une inquiétude que les non-croyants font parce qu'ils ne croient pas en Dieu. 육신적인 거 다 내려놓으시기를 주 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de laisser toutes les choses physiques, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Alors 이제는 tout cela vous sera 렘넌트들은요 ajouté. 이제 공부해야 될 이유가 따로 있는 겁니다. Et donc les remnants ont une autre raison d'étudier. 그의 나라와 그의 의를 구하기 위해서 공부하는 거예요. Les remnants doivent étudier pour chercher son royaume et sa justice. 우리 중직자들이 산업해야 될 이유가 따로 있는 겁니다. Les responsables d'église ont une raison différente de faire des affaires. 그의 나라와 그의 의를 구하기 위해서 산업하는 거예요. Nous faisons les affaires pour chercher son royaume et sa justice. 여러분들 이 언약 붙잡을 때요 위로부터 오는 힘이 딱 Et 주어집니다. lorsque nous saisissons cette alliance, nous avons la puissance qui vient du ciel. 할렐루야. 제자들이요 그 언약 붙잡고 그대로 갔다니까요. Les disciples ont saisi cette alliance et ils ont suivi tel quel. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 이것을 언약으로 붙잡고 현장으로 들어가는 제자들에게 하나님의 그리스도의 권능이 나타난 겁니다. la puissance du Christ a été révélée aux disciples lorsqu'ils sont partis sur les terrains. 그 제자들을 훈련시킬 때요 예수님에게 있는 권능을 제자들한테 다 주셨다니까요. Et donc lorsque Jésus les formait les disciples, il leur a donné la puissance que le Christ possède. 특별히 귀신을 제어하는 권능을 주신 Et 거예요. surtout, il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs. 할렐루야. 그래서 제자들이 나가서 복음을 전파할 때 회개하라고 전파했습니다. Donc lorsque les disciples sont partis prêcher, il leur a dit la repentance. 여러분들 뭐 하나님을 떠나서 하나님과 반대되는 길을 가고 있는 많은 사람들한테 이제 돌아서서 하나님께 돌아오라는 거예요. Ils ont annoncé à beaucoup de gens qui étaient en train de mourir en étant séparés de Dieu de revenir vers l'Éternel. 할렐루야. 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 전하라 했어요. Et de prêcher que le royaume de Dieu est proche. 여러분들 이 말씀을 그대로 현장에 가서 복음을 전파한 거예요. Et c'est comme ça qu'ils ont apporté la parole de Dieu telle qu'elle. 아니 그러니까요. 제자들이 나가서 전하는데 귀신이 쫓겨나가는 Et 거예요. donc ce sont les disciples qui sont partis, mais les démons ont été chassés. 할렐루야. 저와 여러분들이 예수 그리스도 이름으로 나가면은 흑암이 무너지는 Et 겁니다. donc si nous allons avec le nom de Jésus-Christ, les ténèbres sont chassées. 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 그리고 기름을 발라갖고 병자들을 고쳤다 그랬어요. Et puis ils ont oint d'huile beaucoup de malades pour les guérir. 아 예수 이름 전하는데 병자들이 낫는 거예요. Ils ont annoncé le nom de Jésus-Christ, les disciples ont été guéris. 할렐루야. Les malades ont été 저와 guéris. 여러분들이 복음만 붙잡았는데요. 우리 영적인 문제가 치유가 되는 거예요. Alors que nous ne faisons que saisir l'évangile et nos problèmes spirituels sont résolus. 예수님께서 지금까지 현장을 데리고 다니면서 보여주셨던 그 일을 제자들로 하게 하셨다 이 Et 말이에요. donc tout ce que Jésus a montré aux disciples jusqu'à maintenant
eh bien Jésus leur demande de faire la même chose. 그 일이 지금 2000년이 흘렀는데 교회를 통해서 계속 전달된 거예요. Et cette œuvre continue même jusqu'à aujourd'hui, après 2000 ans, à travers les différentes églises. 우리나라에 한 120년 전에 복음이 전파됐단 Et 말이에요. la Corée a reçu l'évangile il y a à peu près 120 ans. 여러분들 한국 가보신 분들은 알 Je 겁니다. pense que ceux qui sont déjà partis en Corée le savent. 옛날에는요 아주 가난했어요. Avant, c'était un pays très pauvre. 근데 지금은 너무너무 잘 사는 나라가 Mais 됐어요. maintenant, c'est un pays qui est plutôt développé. 그게 5,000년 역사를 말하거든요. On parle d'une histoire de 5000 ans en Corée. 5,000년 동안 가난했다니까요. Ils ont été pauvres pendant 5000 ans. 중국의 침범 나가고요. Ils ont été envahis par la Chine, 일본의 침범 나가고. envahis par le Japon. 뭐 어마어마하게 고난 당했어요. Ils ont subi énormément de souffrances. 너무너무 가난했어요. C'était un pays très pauvre. 그리고 정치인들은 맨날 싸움만 Et 했어요. puis les politiques ne faisaient que se battre. 그런 나라에 한 120년 전에 이 선교사들 통해서 복음이 들어온 거예요. Et dans ce pays, il y a à peu près 120 ans, l'évangile est entré pour la première fois par les missionnaires. 그 지금 OECD 국가 중에서요 유례없는 지금 발전을 한 거예요. Et donc ce pays a connu une croissance qui est exemplaire parmi les pays OCDE. 1950년도에 큰 전쟁이 일어났잖아요. 6.25 어. 전쟁. Dans les années 50, il y a eu une grande guerre entre les deux Corées. 그 3년 동안 전쟁이 진행되면서 완전히 폐허가 Et 돼버렸어요. la guerre a duré pendant 3 ans et tout le pays avait été dévasté. 그로부터 70년 지났거든. Et 70 ans sont passés après cette guerre. 근데요 지금 OECD 국가에서요 이 힘이 얼마나 세졌는지 몰라요. Et donc c'est un petit pays qui a connu une grande croissance. 그게요 복음 들어오고 난 다음부터. Et c'est après que l'évangile est entré. 그래 한국에는요 마을마다 교회가 다 있어요. Et dans chaque village en Corée, il y a toujours une église. 할렐루야. 진짜 예수 이름으로 그 무당들을 귀신들을 다 쫓아내는 거예요. C'est au nom de Jésus-Christ que nous chassons tous les démons, tous les chamans. 그래가지고 있잖아요. 예수 믿는 권세, 귀신을 내쫓는 권세가 하나님께서 우리한테 다 주어진 Et 거예요. donc Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, les démons. 저와 여러분들에게 이 축복이 있는 줄 믿으시기 바랍니다. Et je vous bénis de croire au fait que vous avez cette 이 보호자의 권세가 예수 믿는 순간 우리한테 주어졌다 이 말이에요. Donc cette puissance, cette autorité du trône nous a été donnée lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. 왜 그 축복을 주신 줄 아세요? Pourquoi il nous a donné cette puissance? 우리가 가는 현장에 귀신의 흑암 권세가 현장을 장악하고 있다 이 말이에요. Parce que sur le terrain où nous allons aller, il y a justement ces esprits impurs qui contrôlent le monde. 그래서 결론입니다. Donc conclusion. 현장의 흑암 망대를 무너뜨리라. Donc il faut détruire la tour des ténèbres sur les terrains. 오히려 드러나는 흑암은 어렵지 않습니다. Au contraire, les ténèbres qui se voient, c'est pas difficile. 진짜 예수 그리스도 이름으로 기도하면 돼요. Il faut vraiment prier au nom de 아이, Jésus-Christ. 드러나는 거는 큰 문제도 되지 않아요. Les problèmes qui sont apparents ne sont pas vraiment des problèmes. 오히려 내 안에 숨겨진 부분들이 있다 이 Au 말이에요. contraire, en nous, il y a toujours des parties cachées. 여러분들 영적으로 싸우시기 Il 바랍니다. faut se battre spirituellement. 아무것도 염려하지 마시기 Ne 바랍니다. vous inquiétez de rien. 하나님 자녀는 하나님이 책임지십니다. Dieu est responsable de ses enfants. 우리가 예수 그리스도를 영접하는 순간 성령 하나님이 내 안에 들어오셔서 내 안에 망대를 딱 세우신 겁니다. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré en nous, il habite en nous, il construit la tour en nous. 지금도 하나님께서는 내 안에 흑암 망대를 무너뜨리고 계시는 Et 겁니다. même maintenant, il est en train de détruire la tour des ténèbres qui s'est installée en nous. 특별히 나도 모르는 숨겨진 망대가 무너지도록 하나님께서 역사하고 계신다 이 Et donc 말이에요. Dieu continue de travailler pour que même cette tour qui est invisible, que nous-mêmes nous ignorons, soit détruite. 현장에도요 드러나지 않게 현장의 흑암이 다 숨겨져 있어요. Même sur les terrains, les ténèbres sont cachées et sont invisibles. 이게 세상을 장악하고 있는 거예요. Et ce sont ces ténèbres qui contrôlent le monde. 우리 눈에 보이는 건 참다 육신적인 거잖아요. Tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux sont des choses physiques. 세상도 장악하고 있는 자들은 눈에 보이지 않게 영적 흑암 망대를 딱 세우고 있는 거예요. Et les gens qui sont en train de contrôler ce monde sont en train de construire cette tour des ténèbres. 성경은 지금 그 얘기를 하고 있는 Et 겁니다. la Bible nous parle de cela. 그래서 저와 여러분들이 영적으로 힘을 얻어야 돼요. Donc il faut être fortifié spirituellement. 할렐루야. 진짜 답 가지고 있어야 돼요. Il faut vraiment avoir la solution. 저와 여러분들이 이 언약 꼭 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis absolument de saisir cette alliance et triompher. 아무것도 염려할 필요가 없습니다. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. 여러분들 문제를 하나님께 맡기시기 바랍니다. Confiez les problèmes à Dieu 그리고 진짜 기도하시기 et 바랍니다. priez réellement Dieu. 본격적으로 기도하시기 바랍니다. Priez intensivement. 본격적으로 기도한다는 말은 진짜 하나님께 맡기는 거예요. Dire que nous prions intensivement signifie qu'on va vraiment confier dans la main de Dieu. 그 내가 그리스도 안에 들어가는 겁니다.
c'est entrer en Christ. 그리스도께서 내 안에 역사하도록 기도하는 겁니다. C'est prier pour que le Christ puisse agir dans ma vie. 그때의 흑암 망대가 완전히 무너지는 C'est 거예요. à ce moment-là que la tour des ténèbres se détruit. 하나님께서는 지금도 우리를 통해서 그 일을 하기를 원하시는 거예요. Et Dieu veut que nous puissions faire cette œuvre sur nos propres terrains. 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis d'avoir la victoire avec cette alliance. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 가지고 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Nous te 감사합니다. remercions de nous avoir permis ce temps de culte avec la parole de Dieu. 우리를 현장 살릴 선교사로 불러주시니 감사합니다. Merci de nous avoir appelés comme missionnaires qui sauvent les terrains. 부족하고 연약한 자를 현장 살릴 선교사로 파송해 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir envoyés comme missionnaires sur le terrain pour sauver les terrains. 이 축복이 나로부터 시작되도록 역사하여 Nous 주시옵소서. voulons que cette bénédiction commence à partir de nous-mêmes. 이 언약 붙잡고 현장 살리는 흑암 망대 무너뜨리는 하나님의 망대로 세워지도록 역사하여 Que 주옵소서. nous soyons tous établis comme tours de Dieu qui détruisent les tours des ténèbres. 오늘부터 새로운 시작이 되도록 역사하여 Que 주시옵소서. ça soit un nouveau départ de notre vie chrétienne. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.